आज यहाँ 3 जनवरी 2022 को हमारा यहाँ आना हुआ मदीना मस्जिद में तारिक रोड के अंदर हज़रत मौलाना रियाज साहब इस्लाम के ज़िम्मेदार हैं। माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है कि इनके हालात सुनी। अल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम की नाबाब को, इन दोस्तों को जज़ा खैर अता फरमाए जो आज एक मुश्किल वक्त में मसाजिद और मदारिस के लिए दिन रात वक्फ किए हुए यहाँ खड़े हैं। हमारी हुकूमत भी होश के नाखुन ले। अगर आज ये मस्जिद गिर गई कि ये फलां जगह पे बनी हुई थी झूठ मान के, तो कल बाबरी मस्जिद के केस में हिंदू सच्चे और मस्जिद अक्सा के केस में यहूदी सच्चे होंगे कि वो भी किसी और जगह बनी है, उनके दावे सच्चे हो जाएंगे नऊज़ु बिल्लाह जो झूठे हैं। इसलिए थोड़े होश के नाखुन लेने चाहिए, मामला देखने चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह इन सब हज़रात के लिए, इन बुजुर्गों के लिए, इन अकाबर के लिए, इन साथियों के लिए अल्लाह इनकी मदद और नुसरत फरमाए और अल्लाह पाक इस मस्जिद को कायम और दायम रखे। बाकी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आपने जिनको वोट दिया है आप अपने कैंडिडेट्स को इस बात पे तैयार करें कि वो अल्लाह के घर के लिए बात करें। सिर्फ मुफ्ती महमूद का पोता और इनके ख़ानदान ने तो बात नहीं करनी। हम सब ने कलमा पढ़ा है, हम मस्जिद के मुहाफ़िज़ बने, हम मस्जिद के गिराने वाले न बने। एक सवाल आप कता कलाम माज़र, इस मामले के बाद हिंदुस्तान में बसने वाले बहुत से मुसलमानों के लिए या दीगर मुल्कों में जो मुसलमान इस वक्त ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार हैं, उनके लिए मामला कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं? क्योंकि ये जो तस्वीर जाएंगी, ये मंजर जाएंगे, तो लोगों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो सकती है। बाबरी मस्जिद के मुतालिक हमारी रियासत का बयानिया ये है कि उसे गलत गिराया गया। अयोध्या में इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद के लिए हिंदुओं का मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पहले राम मंदिर था, उसको गिराकर मस्जिद बनाई गई। हमने कहा शरई तौर पे जब मस्जिद बन गई हम उसका तैवान, उसकी कीमत देने के लिए तैयार हैं। आज तक हमारा नुक्ता नज़र ये है, अगर ये मस्जिद गिरती है तो हम उस बयानिए पे हार जाएंगे। इसका माना हिंदुओं का मौक़िफ़ ठीक है। कल यहूदी हमें कहेंगे मस्जिद अक्सा के लिए यहूदियों का मौक़िफ़ है कि ये हैकल पे बनाया गया है, तो फिर तो हम यहूदियों की बात तस्लीम कर लें, मस्जिद अक्सा का केस भी हार जाए। तो किस बात को जन्म दिया? इसको थोड़ा गौर करना चाहिए। अल्लाह आपको खुश बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कोशिश है कि बाकी जो मीडिया वाले जो रिकॉर्ड करके जाते हैं उसकी तरह ना हो, रात 8 बजे आप खुशूसी प्रोग्राम की गुजारिश ये है कि मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल वाहिद साहब, सर आप खुसूसी मदीना मस्जिद के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बाद आप तशरीफ लाए इसके लिए, तो आप उलमाए कराम तमाम मकातब की फिक्र के उलमाए कराम से आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो इस पर यक ज़बान है इस सारे मामले पे कि मस्जिद जो है किसी सूरत शहीद नहीं होनी चाहिए? सबसे बुनियादी और पहली बात उलमाए कराम के अंदर इस मसले में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं। अल्लाह का घर जो होता है, जब वो हम अल्लाह के घर को दे दिया तो वो अल्लाह की मिल्कियत में आ गया। इसके लिए बिला तफरीक मज़हब, बिला तफरीक मसलक हम इस पर एक हैं कि अल्लाह का घर बन जाए तो वो अल्लाह का घर होता है। बल्कि एहतियात तो हमारे अकाबर बुजुर्गों ने फतावा में ये लिख दी है कि अगर किसी जगह ज़मीन पर अल्लाह का घर बना दिया जाए और कोई गासिब अगर किसी का ज़मीन गसब करके बनाते हैं तो गासिब को जेल में डालो, लेकिन उसका तैवान अदा करके उसकी जगह अल्लाह के घर को कायम रखा जाए। गासिब अगर इसकी आड़ में कोई दुकानें बनी हम उसके लिए बात नहीं कर रहे, कोई घर बना हम उसके लिए नहीं कह रहे। हम अल्लाह के घर के लिए बैठे हैं, नियत से बैठे हैं, पुरअमन बैठे हैं, हमारा कानूनी आईनी हक लेकर अवामी अदालत में बैठे हैं और इस मसले पर जुमला उलमाए किराम की एक करना है। ठीक है। और अगर फाका बताना सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ भी कहना कब तक वक्त नज़र है अदालती मामला, लेकिन अगर कोई आपके हक में नहीं आता उलमाए किराम का फैसला तो फिर आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई फॉर्म बचता नहीं है ना, फिर आप क्या अवामी अदालत है, आप क्या करेंगे, क्या राय बताओ? हज़रत हम अवामी अदालत में बैठे हैं, हमारी मस्जिद की ईंट बाद में गिरेगी, हमारी जान उस पर पहले ये तय। हम एक मामले को सीरियस देख रहे हैं, इस मामले पर यक आवाज़ है, हम बैठे हुए हैं, अपनी हद से हमने कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना, कोई उसके खिलाफ खौफ कैंसर की बात नहीं है, हम अपनी जान लेकर बैठे हैं। आप देखें अल्लाह के घर में दुर्वेशों की तरफ बैठे हैं, पहले हमारे ऊपर बात आएगी, बात अल्लाह के घर पर। बहुत मशहूर है आप दोनों हमारे पास जनाब मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब मुबल्लिग इस्लाम, मुबल्लिग जमीयत उलमा इस्लाम और हमारे यहाँ पाकिस्तान
کہ 23 کروڑ عوام کے دلوں کے دھڑکن محترم جناب حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب جو کہ صرف اسی موضوع پہ یہاں تشریف لائیں اور آج شام کو 5:30 بجے ان کی فلائٹ ہے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے یہاں آنے پر ہم انتہائی مشکور ہیں اور دعاؤں کے ہم بھی طلبگار ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کو ہیں. وہ تشریف لائیں, وہ اپنے تاثرات آپ کے سامنے پیش کریں. محترم جناب حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب رحمت برکات دلالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ہماری عدالت کے فیصلے اتنے بہتر ہونے چاہیے کہ وہ فیصلے دنیا کی کسی عدالت میں بطور نظیر پیش ہو سکے. بطور نظیر جب فیصلہ پیش ہوتا ہے تو اس میں فیصلے کی ایک اہمیت ہوتی ہے. یہ فیصلہ ایسا ہے کہ یہ دنیا کی کسی عدالت میں بطور نظیر پیش نہیں ہو سکتا بلکہ مسلمانوں کے سنجیدہ اور اتفاقی معاملات کے رد کے طور پہ پیش ہو سکتا ہے. دیکھیں انڈیا میں بابری مسجد ایودھیا میں تھی. ایودھیا میں رام مندر کے نام سے وہ لوگ اٹھے, انہوں نے کہا بابری مسجد جو ہے یہ ایک مندر پہ تعمیر ہے, ان نے ثبوت دے دیے. جب یہ ساری باتیں آئیں ہمارے اکابر نے بات پیش کی کہ جی نہیں آپ نے ہمارے اوپر بیچا خریدا, ساری بات آئی, لیکن وہاں کی سپریم کورٹ نے مسجد کو گرانے کا حکم دیا. مسلمانوں کا بیانیہ یہ تھا کہ اگر یہ آپ کی ہے بالفرض تو اس کے پیسے لے لیں ہم سے, جو بھی ترتیب ہے وہ آپ ہم سے لے لیں. مسجد اللہ کا گھر بن جانے کے بعد گرایا نہیں جاتا, دیوان لے لیں, جرمانہ لے لیں, جو بھی لے لیں, لیکن نہیں بنا. آج تک ہمارا بابری مسجد پر بیانیہ وہی موجود ہے. اگر یہ مسجد گرتی ہے تو بابری مسجد کے بیانیے پہ زد پڑتی ہے. مسجد اقصی قبلۃ الاولیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں 17 مہینے رسالت مآب کے شامل کر کے قبلہ وہی ہے ہمارا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف منہ کر کے 17 ماہ نمازیں پڑھی ہیں. اب وہ قبلے کے لیے جیوز کا موقف یہ ہے یہودیوں کا کہ یہ جو قبلہ ہے یہ ہماری جگہ پہ بنایا گیا ہے. اگر اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم مسجد اقصی کا کیس ہار جائیں گے. جب ہم سے قبلۃ الاولیاء بھی چلا جائے, جب ہم سے بابری مسجد بھی چلی جائے تو مجھے بتائیں ہم کہاں منہ دکھانے کے رہیں گے. اس لیے بابری مسجد کے معاملے کے اوپر باقی مساجد کو دیکھ کے مدینہ مسجد دیکھیں. ایک دوسری بات, یہ مدینہ مسجد کی جگہ ہے, یہ کہتے ہیں یہ سرکار نے پارک کے لیے رکھی ہے. 7 پارک موجود ہے. کیا سرکار کی ذمہ داری مسجد کے لیے جگہ دینا نہیں ہے؟ کیا سرکار کی ذمہ داری صرف پارکس کے لیے ہے, اسپتال کے لیے ہے, کچہری کے لیے, تھانے کے لیے, مسجد کے لیے نہیں ہے؟ اگر یہ مسجد دے دی گئی ہے کسی فرد کی نہیں ہے, کہتے ہیں یہ سرکار کی ہے اور اسے گرا کر یہاں پر باقاعدہ پارک بنایا جائے گا. حق تو یہ تھا کہ ریاست مدینہ کے نام لیوا اپنی جیب سے پیسے ادا کر دے. بھئی کسی کی زمین کا بن بھی جاتا تو پیسے ادا کرتے, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. NOC موجود ہے, نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ, یہ کس بنیاد پہ موجود ہے؟ آپ بل ہم سے لیتے ہیں بجلی کا, پانی کا, گیس کا, یہ سارے ٹیکسز آپ لے رہے ہیں. آپ ایئرلی اس کا آڈٹ آپ کو پیش ہو رہا ہے, یہ سب کچھ آ رہا ہے, اس کے باوجود بھی آپ لوگ یہ کہتے ہیں یہ اس طرح کا معاملہ نہیں چلنا چاہیے. ہم اس کے لیے یوں کھلے عام بیٹھے ہیں عوامی عدالت میں اپنی بات کر کے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی اس پر کوئی نہ کوئی بات دیکھی جائے گی. یہ پبلک کا ویو جو ہے اور معاملہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش رکھے.